Feliz sábado, queridos hermanos. Happy Sabbath to all our brethren. ¿Cuántos están felices este hermoso sábado? ¿Pueden levantar sus manos? Let me see the hands of those who are happy today in this wonderful Sabbath. Estamos contentos porque es un sábado maravilloso y sabemos que el regreso de nuestro Señor está cada día más cerca. And we are very happy because today is a wonderful Sabbath. And also because we know that the coming of the Lord is nearer and nearer. Este día vamos a estudiar un tema para muchos un tanto fuerte. Today we're going to study a topic that it might be considered by some as a very strong topic. Pero en el tiempo en el que estamos viviendo, But due to the time in which we're living, necesitamos mensajes que nos ayuden a despertar del sueño espiritual. we need messages that help us to awake from the spiritual slumber. El mensaje de esta mañana titula Los Today's tres chascos. Today's message is entitled The Three Disappointments. Para comenzar, los invito a que hagamos juntos una oración. And to begin, I invite you to join me in prayer. Señor Dios Todopoderoso, Our Lord Almighty, en este momento, Señor, suplicamos la presencia de tu Santo Espíritu. at this moment we pray for the presence of your Holy Spirit. Tu Santo Espíritu ilumine nuestras mentes para comprender tu palabra. And may He illumine our minds so that we may understand your word. Estamos a las puertas de tu regreso, Señor. We are at the door of your coming. Y tu pueblo en esta tierra quiere prepararse. And your people in this earth want to get ready. Te suplicamos, Señor, tu compañía y seas tú quien nos hable en este momento. So we ask you, the Lord, for your presence with us, and may you speak to us at this moment. Queremos escuchar tu voz. We want to hear your voice. Te pedimos esto, Señor, And we ask these things, dear Lord, en el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Amén. Amen. Los tres chascos. The three disappointments. ¿Qué es un chasco? Now, what is a disappointment? Nosotros sabemos que un chasco es en realidad una desilusión. We know that a disappointment is something that disillusions us. Un chasco llega a ser un momento muy triste, And a disappointment, it becomes a very sad moment. una decepción. It's something that is a disappointment. It's something really sad. Y en la historia encontramos dos chascos que vivió el pueblo de Dios. And throughout history, we see two disappointments lived by God's people. Pero en el tiempo del fin encontramos un tercer chasco But at the time of the end, we find another one. que muy probablemente nosotros vamos a vivirlo. And very probably some of us are going to go through it. Y con seguridad que vamos a vivirlo. And certainly, surely, we will live through this disappointment. Si es que no nos preparamos ahora. That is, if we don't prepare ourselves now. La preparación es importantísima. Preparation is something very, very important. Y vamos a comenzar ya este tema con el primer chasco. And we're going to begin then on this topic, talking about the first disappointment. En Lucas capítulo 24, versículo 16 al 21, In Luke chapter 24, verses 16 to 21, encontramos registrado el primer chasco. we find here recorded the first disappointment. Dice, pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Qué vienen discutiendo por el camino? Les preguntó. Se detuvieron cabizbajos, y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén
que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente. ¿Qué es lo que ha pasado?, les preguntó. Lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era el que redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. Luke 24, verse 16 through 21. But their eyes were holden that they should not know him. And he said unto them, What manner of communications are these that ye have one to another, as ye walk and are sad? And one of them, whose name was Cleophas, answering said unto him, Art thou only a stranger in Jerusalem, and hast not known the things which are come to pass there in these days? And he said unto them, What things? And they said unto him, Concerning Jesus of Nazareth, which was a prophet mighty indeed, and word before God and all the people, and how the chief priests and our rulers deliver him to be condemned to death, and have crucified him. But we trusted that it had been he which should have redeemed Israel. And beside all this, today is the 3rd day since these things were done. Acá vemos la historia de los discípulos en el camino a Emaús. So here we find the story of those disciples on the road to Emmaus. 2 discípulos estaban caminando cabizbajo, tristes, 2 disciples were walking on the road, saddened. con sus ojos llorosos. Maybe their eyes were crying. Y Jesús se les acerca y empieza una conversación. And Jesus drew nigh to them and begins a conversation. Ellos estaban tristes porque su rey había sido crucificado. They were sad because their king had been crucified. Nosotros sabemos que el pueblo de Israel no reconoció al Mesías. Now we know that the people of Israel did not recognize the Messiah. Ellos tenían la ilusión And they have the hope de que el Mesías, el Salvador, that the Messiah, the Savior, vendría a liberarlos del yugo romano. would come to free them from the yoke of the Roman power. Los líderes enseñaban The leaders taught que el Salvador iba a destruir a los romanos. that this Savior was going to break the bondage of the Romans. El Salvador sería un general de ejército y destruiría a todos los romanos. So the Savior would be like a general of a great army, and he would destroy all the Romans. Los líderes no enseñaron de manera correcta al pueblo. So the leaders didn't teach correctly the people. Y cuando llegó el día de la crucifixión, And when the time came for the crucifixion, fue un día muy triste para los discípulos y el pueblo. it was a very sad day for the disciples and for the people. En el conflicto de los siglos leemos lo siguiente. In the book, The Great Controversy, we read the following. Antes de la crucifixión, el Salvador había predicho a sus discípulos que iba a ser muerto y que resucitaría del sepulcro. Y hubo ángeles presentes para grabar esas palabras en las mentes y en los corazones. Pero los discípulos esperaban la liberación política del yugo romano y no podían tolerar la idea de que aquel en quien todas sus esperanzas estaban concentradas fuese a sufrir una muerte ignominiosa. Desterraron de sus mentes las palabras que necesitaban recordar. Y cuando llegó el momento de prueba, los encontró sin la debida preparación. La muerte de Jesús destruyó sus esperanzas igual que si no se las hubiese predicho. Great Controversy, page 594. Before his crucifixion, the Savior explained to his disciples that he was to be put to death and to rise again from the tomb. And angels
were present to impress his words on minds and hearts. But the disciples were looking for temporal deliverance from the Roman yoke, and they could not tolerate the thought that he, in whom all their hopes centered, should suffer an ignominious death. The words which they needed to remember were banished from their minds, and when the time of trial came, it found them unprepared. The death of Jesus has fully destroyed their hopes, as if he had not forewarned them. Los discípulos estaban chasqueados. So the disciples were disappointed. El pueblo de Israel estaba chasqueado. The people of Israel were disappointed. Aun cuando Jesús les dijo que iba a resucitar al tercer día, ellos no lo tomaron en cuenta. Even though Jesus has told them beforehand that he will resurrect on the third day, they were still disappointed. En el tiempo del fin, también Jesús nos muestra y nos dice lo que pasará en los eventos finales. And at the time of the end, the Lord also shows, he tells us what is going to take place in the last days. Pero de muchos su mente está entenebrecida y no ven los tiempos. But the minds of many are darkened, and they cannot discern the times. Piensan que el regreso de Jesús está muy distante They think that the coming of the Lord is a very distant event, y toman a la ligera las palabras de Dios. and they take lightly the words of Jesus. Los discípulos tomaron un chasco terrible en ese momento. The disciples were sorely disappointed at that time. Viendo a su rey, a su salvador, colgado en una cruz, les trajo mucha tristeza. And to see their Savior, the Lord, hanging on a cross, this really was a very sad thing for them. Así que el primer chasco que nosotros estudiamos esta mañana So the first disappointment that we studied this morning es el chasco de la liberación del yugo romano. is that disappointment of thinking of a liberation from Roman yoke. Jesús no vino a destruir a los romanos de forma física. Jesus didn't come to destroy the Romans in a physical way. Jesús no vino a liberarlos a su pueblo, al pueblo de Israel, Jesus didn't come to set free his people, the people of Israel, como ellos pensaban. as they thought. Jesús vino a liberarlos de la esclavitud del pecado. Jesus came to set them free from the slavery of sin. Jesús vino a traer esperanza. Jesus came to bring hope. Él les demostró que Él era el dueño y Señor no solo de su pueblo, sino del universo. And he clearly showed them that he was not only Lord of his people, but that he was the honor and the Lord of the universe. Pero ellos no comprendieron But they sadly didn't understand. y se llevaron un chasco. And they were disappointed. Vamos con el segundo chasco. Now let's talk about the second disappointment. Apocalipsis capítulo 10, versículo 8 al 11 dice: Revelation 10 verses 8 to 11 tells us, La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: Ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: Toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel. Pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Revelation 10, 8 through 11. And the voice which I heard from heaven spake unto me again and said, Go and take the little book which is open in the hand of the angel which standeth upon the sea and upon the earth. And I went unto the angel and said unto him, Give me the little book. And he said unto me, Take it and eat it up, and it shall make thy belly bitter,
but it shall be in thy mouth sweet as honey. And I took the little book out of the angel's hand and ate it up, and it was in my mouth sweet as honey. And as soon as I had eaten it, my belly was bitter. And he said unto me, Thou must prophesy again before many peoples and nations and tongues and kings. La Iglesia Adventista del Séptimo Día The Seventh-day Adventist Church está marcada por la profecía. is marked by prophecy. No es una iglesia que nació parte de la casualidad. It is not a church that was born out of chance. Según Daniel 8:14, And according to Daniel 8:14, el final de los 2300 tardes y mañanas the end of the 2003 evening and mornings llegaría el 22 de octubre de 1844 will arrive to October 22, 1844. y el santuario sería purificado. And the sanctuary then will be cleansed. Guillermo Miller, acá en Norteamérica, Here, William Miller in North America, el doctor Wolf en Europa, and others like Dr. Wolf in Europe, Manuel Lacunza en Sudamérica, and Manuel Lacunza in South America, empezaron a predicar el mensaje del pronto regreso de Cristo. they started to preach the message of the soon coming of Christ. El mundo entero creía que Jesús venía a esta fecha. And the whole world believed that Jesus was coming on that date. Metodistas, bautistas, presbiterianos Methodists, Baptists, Presbyterians, empezaban a estudiar este asunto de Daniel 8:14 they started to study this issue of Daniel 8:14. y descubrían que algo iba a pasar esta fecha. And they saw that something was going to happen around this time. Y sabemos que en el cielo Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo. And we know that in heaven, Jesus went from the holy place to the most holy place. Comenzó el juicio investigador And at that time, the investigative judgment began. y el santuario fue purificado. And the sanctuary was cleansed. En la tierra también sucedería algo muy importante. Now on earth, something very important would happen also. Las verdades bíblicas que de repente estaban ocultas Those biblical truths that up to the time they were kind of hidden, empezaron a salir a luz. they started to come to light. Y de todos los religiosos, grupos religiosos que existían, And among all those religious groups that existed, empezaron a unirse. they began to join together. Bautistas, metodistas, Baptists, Methodists, empezaron a creer en el mensaje del regreso de Jesús. and they began to believe in this message of the coming of Jesus. Y las verdades bíblicas empezaron a dar la luz al mundo. And this biblical truth started to give light to the world. Llegó 1844, el 22 de octubre, Now, October 22, 1844 came, todos estaban esperando and they were all expectant, el regreso de Jesús. expecting the coming of the Lord. Muchos milleritas y los que aceptaron el mensaje, Many Millerites and those who accepted the message, a la puesta del sol de ese día, they were waiting at sunset, empezaron a cantar himnos, and they started to sing hymns, pensando que Jesús vendría ese día. thinking that Jesus would come that day. Llegaron las 9 de la noche y no pasaba nada. Now it was 9 p.m. in the evening, and nothing happened. Llegó la medianoche Midnight came, y Jesús no vino. and Jesus didn't come. Ellos se entristecieron en gran manera. They were sad in a great manner, Sufrieron, como lo conocemos, el gran chasco. and they suffered what we know as the great disappointment. Y se preguntaban cómo es posible que la profecía falle. And they were wondering, how is it possible for the prophecy to fail? Si la primera parte de la profecía de los 2300 años se cumplió al pie de la letra. If the first part of this prophecy, of the 2,300-day prophecy, was
fulfilled to the letter. 490 años de profecía que se habían cumplido. 490 years that were fulfilled. El bautismo de Jesús, The baptism of Jesus, la muerte de the Jesús, death of Jesus, la reconstrucción del templo de Jerusalén, the rebuilding of Jerusalem temple. todo se había cumplido al pie de la letra. All have been fulfilled to the T. Pero faltaba un tiempo para que termine esta profecía de 2300 años. However, there was a time left in order to complete this prophecy of 2,300 years. Y en el tiempo de hoy, And today, la mayoría de iglesias the majority of churches, reconoce que esta profecía they recognize that this prophecy se cumplió solo la primera parte, was fulfilled, but just the first part of it. pero la segunda parte ellos dicen But the second part, they affirm que la profecía está sellada, that a prophecy has been sealed que no podemos entenderla. and that we cannot understand it. Pero en Apocalipsis 10 However, in Revelation 10, dice que el tiempo había llegado y el libro estaba abierto. it says that the time had come and that a book was opened. En Daniel 12, In Daniel 12, Dios le dice que selle las palabras de este libro. God told Daniel to seal the words of the book, Que la profecía de 2300 años no era para el tiempo de Daniel, and that prophecy of the 2,300 days was not for his time, for Daniel's days, sino que era para el tiempo del fin. but it was for the time of the end. Y en Apocalipsis capítulo 10 vemos que Juan ve un libro abierto. And in Revelation 10, we see John, and John, he sees an open book. Y que este evento And this event iba a ser la señal para que sepamos que comenzó el tiempo del fin. it was going to be the sign for us to know that the time of the end had begun. Juan agarra el librito y se lo come. John took this little book and he ate it up. El librito era delicioso, dulce en la boca. And this little book was delicious in his mouth. It was very sweet, Pero amargó su vientre. but it made bitter his belly. Y el ángel le dice And the angel told him que vuelva a predicar that he must prophesy, he must preach again a todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. to all nations, to all people, tribes and kings. ¿Y cuál era el mensaje que debía volver a predicarse? And what was the message that should be preached again? Ese mismo mensaje por el cual sufrieron un gran chasco. That same message through which they suffered such a great disappointment. El mensaje del pronto regreso de Jesús. The message of the soon coming of Jesus. Y el mensaje de preparación. And the message of preparation. Juan representa al pueblo de Dios. John here represents God's people. El librito representa el mensaje profético, And the little book represents the prophetic message. que al principio fue dulce y hermoso cuando empezaron a proclamar que Jesús venía. Which at the beginning was very sweet when they started to proclaim, to preach that Jesus was coming. Con el Espíritu Santo empezaron a decir que Jesús venía. And filled with the Holy Spirit, they started to preach that Jesus was coming. Tenían la seguridad que la profecía no falla. They had the certainty that prophecy would not fail. Tenían gozo en su corazón They had joy in their hearts. y empezaron a predicar. And they began to preach. Pero cuando llegó el día, But when the day came, Jesús no vino Jesus didn't come. y fue muy amargo And para it was- todos los que creyeron el mensaje. And it was a very bitter experience to all those who believe in the message. Sufrieron un gran chasco. They suffered a great disappointment. Pero Dios levantó en esa fecha But God raised up at that time un pueblo. Un pueblo que seguía creyendo en Él y en sus promesas. a people who would continue to believe in Him and in His promises. Leemos esta cita que dice,
Now, let's read this quotation. Nuestra desilusión no fue tan grande como la de los primeros discípulos. Cuando el Hijo del Hombre entró triunfalmente en Jerusalén, ellos esperaban que fuese coronado rey. Sin embargo, a los pocos días, estos mismos discípulos vieron que su amado Maestro, acerca de quienes ellos creían que iba a reinar sobre el trono de David, estaba pendiente de la cruenta cruz por encima de los fariseos que lo escarnecían y desnotaban. Sus elevadas esperanzas quedaron chasqueadas y los envolvieron las tinieblas de la muerte. Sin embargo, Cristo fue fiel a sus promesas. Our disappointment was not so great as that of the disciples. When the Son of Man rode triumphantly into Jerusalem, they expected him to be crowned king. Yet, in a few days, these very disciples saw their beloved Master, whom they believed would reign on David's throne, stretched upon the cruel cross above the mocking, taunting Pharisees. Their high hopes were disappointed, and the darkness of death closed about them. Acá menciona el primer chasco también. So here it is mentioned also the first disappointment. Pero en el segundo chasco ellos lloraron hasta más no poder. But in the second disappointment, they bitterly cried. Estaban tristes, They were very sad. derramaron lágrimas They cried. y su única fuente de poder And their only source of power fue la misma profecía. was the same prophecy. Empezaron a estudiar en la noche, a clamar a Dios. They began to study in the night. They started to cry out to God. Y ahí Dios probó a quienes realmente estaban creyendo en el mensaje. And there the Lord tried those in order to know, the Lord tried them in order to know who truly believed this message. Muchos se habían convertido en ese tiempo, Many were converted at the time, pero no estaban convencidos del mensaje. but they were not convinced of the message. Y cuando Jesús no vino, And when Jesus didn't come, dejaron de creer en Dios. they stopped believing in God. Dijeron, yo nunca había creído en esas profecías. They said, well, I've never believed in those prophecies. Y el enemigo aprovechó ese momento And the enemy took advantage of this moment para levantar a Charles Darwin to raise up Charles Darwin con el tema del origen de las especies. with the issue of the origin of a species. Y el mundo entero empezó a dejar de lado la Biblia. And the whole world started to began to put aside the Bible. Ese fue el primer grupo que apareció después de 1844. This is the first group that appears right after 1844. El segundo grupo And the second group siguió poniendo fechas del regreso de Jesús. continue placing dates on the coming of Jesus. Y ahí aparece un hombre, Carlos Russell, And there we find another man, Charles Russell, quien dijo que Jesús vendría en una próxima fecha. who said that Jesus would come on a different date. Jesús no vino Jesus didn't come. y volvió a poner otra fecha. And he again placed another date. Y habiendo fallado 3 veces And after he failed 3 times en el regreso de Jesús, regarding the coming of Jesus, finalmente dijo, Jesús vino, finally he said, well, Jesus came, pero de forma invisible. but in an invisible manner. Y él instauró su reino en esta tierra. And he then inaugurated his kingdom on this earth. Más conocidos como nuestros amigos, And this is a group they are well known. These are our friends, los testigos de Jehová. Jehovah Witnesses. El tercer grupo que apareció después de 1844 The third group, which appeared after 1844, somos nosotros, is us. los que seguimos estudiando las profecías, Those who continue studying prophecy, los que continuamos creyendo en ese Dios those who continue believing in that God, y tenemos una fe fundamentada en la palabra. and we have a faith that is based on the Word.
Ese pueblo que sigue lo que el ángel le dijo a Juan. That people who followed the message that the angel gave to John, Que siga predicando to continue to prophesy, to preach a todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos. to all nations, to all tribes, people and tongues. Nosotros somos ese pueblo We are that people que cree en el regreso de Jesús. who believe in the coming of Jesus. Guillermo Miller no vio a Jesús en las nubes de los cielos, William Miller did not see Jesus coming in the clouds of heaven, pero fue un instrumento de Dios para que el mundo entero despertase del sueño espiritual. but he was an instrument in God's hands that helped for the world to awake from spiritual slumber Y empiecen a estudiar las profecías. and to begin then the study of prophecy. En la tumba de Guillermo Miller, In the tomb, in the sepulchre of William Miller, en el epitafio, right there in the epitaph, dice las siguientes palabras. we find the following words. Yo sé que mi Cristo muy pronto volverá. I know that my Lord will come very soon. Él murió con esa esperanza And he died with that hope. y Dios tendrá misericordia de él. And God will have mercy of him. Lo que falló no fue la profecía, That which failed was not the prophecy, sino la interpretación but rather the interpretation of it, del evento. the interpretation of the event. La fecha era correcta, The date was correct, pero el evento no era el regreso de Jesús, but the event was not the coming of Jesus, sino la restauración del santuario celestial. but the restoration, the vindication of the heavenly sanctuary. Y verdaderamente el santuario fue restaurado. And truly, the heavenly sanctuary was vindicated. Cada mueble del santuario nos muestra el plan de salvación. Every furniture that is in the sanctuary points to the plan of salvation. Y representa un mensaje importante para nuestros tiempos. And each one of them represents a very important message for our time. Y el diablo se encargó que esos muebles del santuario no tengan importancia durante más de 10 siglos. And Satan veiled the understanding of what was the understanding of this furniture of the sanctuary for a period of 10 centuries. Pero en 1844, But in 1844, el 22 de octubre, on October 22, Dios levantó a su pueblo God raised up his people para que proclame este mensaje a todo el mundo. to proclaim this message to the whole world. Así que el segundo chasco So the second disappointment fue el gran chasco del 22 de octubre de 1844. was the great disappointment of October 22, 1844. Vamos con el tercer chasco. Now let's enter into the third disappointment. Y este es el que nos pone como protagonistas. And this is the one that includes us. ¿Cuál va a ser este chasco? What is going to be this disappointment? Lo encontramos en Lucas capítulo 13, versículo 22 al 28. We find it in the book of Luke, chapter 13, 22 to 28. Pasaba Jesús por las ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. And he went through the cities and villages, teaching
and journeying toward Jerusalem. Then said one unto him, Lord, are there few that be saved? And he said unto them, strive to enter in at a straight gate. For many, I say unto you, will seek to enter in, and shall not be able. When once the master of the house is risen up, and has shut the door, and ye begin to stand without, and to knock at the door, saying, Lord, Lord, open unto us. And he shall answer and say unto you, I know you not whence ye are. Then shall he begin to say, we have eaten and drunk in thy presence, and thou hast taught in our streets. But he shall say, I tell you, I know you not whence ye are. Depart from me, all ye workers of iniquity. There shall be weeping and gnashing of teeth, when ye shall see Abraham and Isaac and Jacob and all the prophets in the kingdom of God, and you yourself thrust out. A Jesús le preguntaron, ¿son pocos los que se salvan? Now the question was asked to Jesus, are there few that are saved? ¿Y qué respondió Jesús? And what was Jesus' answer? No, son muchos los que se salvan. No, actually there are many who are being saved. No, No, Jesús les dijo Jesus told them que son muchos los que quieren entrar, that there are many who wants to come in, pero no todos lo lograrán. but not all of them will enter. La Biblia nos Bible. habla acerca de este asunto The Bible speaks to us on this issue. y leemos también en la pluma inspirada lo siguiente. And we also read this from the pen of inspiration. A menos que humillen sus corazones ante el Señor, muchos serán sorprendidos y chasqueados cuando suene el grito, he aquí viene el esposo viene. Mateo 25:6. Conocen la teoría de la verdad, mas no tienen aceite en sus vasos para sus lámparas. En este tiempo, nuestra fe no debe limitarse a un simple asentimiento, a una simple adhesión al mensaje del tercer ángel. Pride and weakness of faith are depriving many of the rich blessings of God. There are many who, unless they humble their hearts before the Lord, will be surprised and disappointed when the cry is heard, behold, the bridegroom cometh. They have the theory of the truth, but they have no oil in their vessels with their lamps. Our faith at this time must not stop with an assent to or belief in the theory of the third angel's message. Cuando se termine el tiempo de gracia, muchos quedarán chasqueados. When the time of probation comes to a close, there will be many who will be disappointed. Porque ellos pensaron que estaban haciendo lo correcto. Why? Because they thought that they were doing that they were doing right. Tocarán la puerta diciendo que abran, por favor. And they will knock at the door saying, open unto us. Pero el Señor les dirá, no los conozco. But the Lord will say unto them, I know you not. ¿Quiénes son ustedes? Who are you? En Mateo capítulo 7, versículo 21, In Matthew 7:21 tells us, nosotros leemos lo siguiente, there we read, Matthew 7:21. donde muchos le dirán en aquel día al Señor, When many will say to the Lord at that day, dice la palabra del Señor, and it reads, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. but he that doeth the will of my Father which is in heaven. Muchos me dirán en aquel día, Many will say to me in that day, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Lord, Lord, have we not prophesied in thy name, and in thy name have cast out devils, ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? and in thy name done many wonderful works? Entonces les diré, And then will I profess unto them,
nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. I never knew you. Depart from me, ye that work iniquity. Este va a ser un día muy triste, This is going to be a very sad day. donde nosotros creyendo que ya tenemos la salvación, When we believe in that we have salvation, that we are saved, se cierre la gracia y quedemos chasqueados. then at that moment of the close of probation, Que- we are going to find disappointment, Quedemos fuera. that we are out. La palabra de Dios es clara. The word of God is clear. En Mateo 7:21 In Matthew 7:21, leemos las palabras: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. we read there the word, not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven. Muchos en aquel día le dirán al Señor: Many in that day will tell to the Lord, pero Señor, yo era adventista, Lord, but I was a Seventh-day Adventist. yo era cristiano, I was a Christian. yo leía la Biblia, I used to read the Bible. yo guardaba tus mandamientos, I was keeping your commandments. yo era pastor, I was a pastor. pero Señor, yo era líder en mi iglesia. But Lord, I was a leader in the church. En Semana Santa yo bautizaba a muchas personas. And at Easter time, I was baptizing a lot of people. El Señor nos dirá: The Lord will say, nunca os conocí. I never knew you. Hermanos, ese día vamos a llevar una sorpresa muy grande. That day, my dear brethren, we are going to be surprised. Necesitamos por eso hacer la voluntad del Padre. And that's why we need to do God's will. El tercer chasco será The third disappointment cuando Dios nos diga: nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. it would be when the Lord says, I never knew you. Depart from me, ye workers of iniquity. Es por eso que en esta mañana estudiamos este tema, And that's why this morning we studied this topic. los tres chascos. The three disappointments. El primer chasco, la liberación del yugo romano. The first disappointment, the promise of liberation of Roman yoke. El segundo chasco, el gran chasco de 1844. The second disappointment, that is the great disappointment of 1844. Y el tercero, cuando el Señor diga: nunca os conocí, apartaos de mí. And the third one, when the Lord says, depart from me, I never knew you. ¿Usted quiere recibir el tercer chasco? Do you want to be a part of the third disappointment? Por supuesto que no. Of course not. Yo no quiero que Dios me diga: no te conozco. I don't want the Lord to tell me, I know you not. Aún yo pretendiendo conocer a Dios, Even myself pretending to know the Lord, pretendiendo conocer el mensaje, pretending to know the message la verdad presente. and present truth. No se trata solo de conocer. It is not an issue of knowledge, Debemos vivirlo y predicarlo. but we need to live it and we need to preach it. De nada vale que yo sepa todas las profecías y los eventos finales It doesn't have any fruit to me if I know all prophecies and all final events, si no hago la voluntad del Padre. but I don't do the will of the Father. De nada vale que yo guarde los mandamientos, incluyendo el cuarto, It is in vain for me to keep all the commandments, including the fourth commandment, si no hago la voluntad del Padre. if I am not doing the will of the Father. ¿Cuál es la voluntad del Padre? And what is the will of the Father? ¿Qué debo hacer para no sufrir el tercer chasco? What should I do in order that I may not suffer that third disappointment? Mateo 7:21 dice que solo los que hagan la voluntad del Padre Matthew 7:21 tells us that only those who do the Father's will, y en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3, and in 1 Thessalonians 4 and verse 3, la Biblia nos dice cuál es la voluntad del Padre. the Bible tells us what is the will of the Father. La voluntad del Padre es vuestra santificación. And it tells us that God's will is your sanctification.
¿Cómo somos nosotros santificados? Now, how are we sanctified? Obedeciendo todo lo que Dios nos dice, Obeying all that God commands us. humillando nuestros corazones ante Dios, Humiliating our hearts, humbling our hearts before the Lord. no siendo orgullosos y exaltándonos, Not showing pride or exalting ourselves, sino más bien debemos tener una actitud de humillación. but rather we need to have a humble attitude. Como la parábola, el publicano se golpeaba el pecho Just like in the parable, we see the publican beating his chest, y ni siquiera miraba al cielo and he couldn't even look up to heaven. y decía, ten misericordia de mí, Señor, que soy pecador. And he cried, "Oh Lord, have mercy on me, a sinner." Mientras que el fariseo se exaltaba diciendo que ayuna 2 veces por semana, While the Pharisee was there exalting himself, saying, "I fast twice a week." debemos humillarnos ante Dios We need to be humble before the Lord y rechazar todo lo que nos ofrece el mundo and to reject all that the world offers us y obedecer a Dios en todas las cosas. and to obey God in all things. Dios nos dejó un sistema de salud, God left us a health system, la reforma pro salud. that is health reform. Y ese mensaje es para el tiempo del fin. And this message is for the time of the end. Dios nos dijo cómo debemos vestirnos como hijos suyos. God told us how to dress as his own children. Dios nos dice cuál es la música que le agrada a Él. God told us what is the music that delights him. Así que para santificar nuestra vida, So for us to sanctify our lives hacer la voluntad del Padre, and to do the will of the Father, necesitamos tener una comunión estrecha con Dios we need to have an intimate communion with him y obedecer todo lo que Él nos dice. and to obey all that he tells us. Y el Señor nos dirá, And the Lord will say to us, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. "You were faithful in the few, so you will be ruler over many. Entra en el gozo de tu Señor. Enter thou into the joy of thy Lord." Pero si yo estoy aceptando lo que el mundo me dice, Now, if I am accepting what the world is telling me, estoy siguiendo lo que el mundo dice, if I follow what the world says, entonces mi vida no está santificada. then my life it is not sanctified. Debemos obedecer a Dios en todo. We must obey God in all things Permitir que el Espíritu Santo realice la obra de santificación en nuestra vida. and to allow the Holy Spirit to make the work of sanctification in our lives, Nuestra voluntad y decisión vaya en esa dirección. and that our own will and decisions may follow that path. Santificados en el vestir, Being sanctified in our dress, santificados en el comer, sanctified in the way we eat, en el hablar, in the way we speak, santificados en todas las cosas. in all things. Porque el texto bíblico también nos dice Because the Bible text also mentions que sin santidad nadie verá a Dios. that without holiness no one shall see God. Necesitamos santificar nuestra vida. We need our life to be sanctified. Y si usted de repente aceptó las cosas del mundo, And if by chance you accepted the things of the world, humíllese ante Dios. humble yourself before the Lord. Pida perdón por sus pecados. Ask forgiveness for your sins. Arrepiéntase, Repent, que Dios tendrá misericordia. because God will have mercy. Solo Él nos puede salvar. It is only He who can save us. Nuestras obras son como trapo de inmundicia. Our works are like filthy rags. Necesitamos de la gracia de Dios. We need God's grace. Y cuando llegue ese día, And when the time comes, cuando la gracia se cierre, when the probation will be closed, nosotros no viviremos el tercer chasco. we will not leave the third disappointment. El Señor nos recibirá gozoso But the Lord will receive us with joy, y nos iremos con Él para vivir
a su lado. and we will go with him to live with him. Hermanos, reflejemos el carácter de Jesús. My dear brethren, let us reflect Jesus' character Santifiquemos nuestras vidas en su palabra. and let's sanctify our lives in his word. Rechacemos todo lo que el mundo nos ofrece. Reject all that the world is offering. No solamente estudiemos el mensaje, And let us not only study the message, sino vivámoslo y prediquémoslo. but let us live the message and let us preach it. Que Dios nos bendiga. God bless you. Debemos ser santificados por el poder del Espíritu Santo. We must be sanctified by the power of the Holy Spirit. Y esa obra Dios la hace internamente, And this is a work that God works internally. pero también debemos reflejar la santificación de manera externa. And we should also reflect in an external way the sanctification. Para terminar, quiero leer esta cita con ustedes Now, to end this message, I would like to read this quotation with you. que dice lo siguiente: en Maranata el Señor viene. And this comes from the book Maranatha. Dice: And it reads, unos pocos, poquísimos del inmenso número que puebla la tierra few, very few of the immense number that inhabited earth serán salvos para vida eterna, will be saved to eternal life. en tanto que las multitudes que no han perfeccionado
sus almas But those multitudes that have not perfected their souls en la obediencia de la verdad in obedience to the truth serán destinadas a la muerte segunda. will be destined to the second death. El texto dice So the text here is telling us que unos pocos, that very few poquísimos del inmenso número que puebla la tierra serán salvos. that from that vast number which inhabits the earth will be saved. ¿Usted quiere estar en ese grupo pequeño? Do you want to be in this little group? Entonces pidamos a Dios que santifique nuestra vida. Then let us ask the Lord to sanctify our lives. Si esa es su decisión en este momento, And if this is your decision, lo invito a que juntos clamemos a Dios. I invite you to join me so that together we may pray to the Lord. Oremos. Let us pray. Padre Santísimo, Most Holy Father, Rey del universo, King of the universe, tus hijos estamos agradecidos a ti, Señor, your children are thankful to you, O Lord, porque un día nos permitiste conocer la verdad de tu palabra. because one day you allow us to know the truth of your word, Nos permitiste ser parte de tu pueblo. and you invited us to be a part of your people Nos permite ser parte de la iglesia que tú tienes en esta tierra. and to be a part of the church that you have on this earth. Gracias, Señor, por no dejarnos ser engañados por las mentiras del diablo. Thank you, Lord, for not allowing us to be deceived by Satan's lies. En este momento, Señor, suplicamos también el perdón de nuestros pecados. At this time, we also ask for the pardon of our sins. Tú nos conoces, Señor. You know us, Lord. Somos débiles, We are weak, pero con tu poder podemos llegar a ser victoriosos. but with your power, we can be overcomers. Llenos del Espíritu Santo podemos vencer las tentaciones. Filled with the Holy Spirit, we can overcome temptation. Podemos hacer tu voluntad, Then we can do your will, que es la de santificar nuestras vidas. which is to sanctify our lives. Estudiamos el tema de los 3 chascos. Today, we studied this issue of the 3 disappointments. El tercer chasco, Señor, no lo queremos vivir. And we don't want to be a part of the 3rd disappointment. Queremos ser parte de ese grupo pequeño, reducido, But we want to be a part of that very small group que santificó sus vidas en la obediencia de la verdad. which sanctify their lives in obedience to your word. Ese grupo que humilla su corazón ante ti. That group that humbles their hearts before you. Ese grupo pequeño que te pone en primer lugar en su vida. That small group which place you in first place in their lives. Por favor, Señor, Please, Lord, transforma nuestra vida. transform our lives. Tú sé el dueño y Señor de nuestros corazones. May you be the honor and Lord of our hearts. Ayúdanos a vivir el mensaje que nos dejaste. Help us to live the message that you left us. Ayúdanos también a predicarlo. And help us also to preach it. Y así, Señor, tu regreso, que es inminente, And thus your coming, which is imminent. tu pueblo esté preparado. At that time, may your people then be prepared. Suplicamos, Señor, todo esto And we pray all these things en el bendito y sagrado nombre de tu Hijo amado Jesús. in the blessed and sacred name of your Son, Jesus Christ. Amén. Amen.